Yan mga sir, at nag-install tayo ng Domino Honeywell switch dito sa Rider FI 150. Yan. Rider FI. At ano natin yung kanyang mga function. Yan. Start natin. Ito yung kanyang busina. Left and right signal. Yan. Okay. Hazard. Yan, nag-hazard. Yung nag-hazard sa kabila. Yun, no? Tapos off natin yung hazard. Sir, paano ako, sir? Nang yung ano mo. Okay, ikaw mag-video, sir. Okay lang ba? Okay. Kanyang headlight. High and low. Tapos pag nakapatay may passing. Pag nakabukas yung ilaw, kalubing may passing. Yan, ito yung kanyang headlight, yung switch. Pag nakaangat, buhay yung headlight. Yan. Buhay na yung headlight. High and low. Kita nyo sa indicator, nag-high. Yan. Yan. Pag nakapatay, may passing. Passing. Tagpas nakabuhay yung headlight. Yan. Naka-low, may passing pa rin. Yan. Yan. Yan yan, sir. Patry mo ako, sir. Yan. Isa pang pasada. Sige, sir. I-passing light mo. Yan. Sindihan mo yung headlight, sir. Taas mo yan, yan. Yan. Naka-low, high and low mo, sir. Yan. Passing light. Yun, no?